Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un tagine, viande et chou-fleur. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم طاجين اللحم والقرنبيط. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, dans un plat, pour mélanger, je vais mettre un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Moitié de petite cuillère de gingembre et la moitié de petite cuillère de poivre. Une petite cuillère de paprika et une petite cuillère de curcuma. Un petit peu de persil sec, vous pouvez le remplacer par le frais, et un petit peu aussi de l'ail en poudre. Vous pouvez aussi remplacer par 2 gousses d'ail. Je vais mettre à la fin la moitié de verre d'eau où il y a un petit peu de safran et je mélange tout. Dans cette marinade, j'ai ici 4 morceaux de viande. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Je laisse reposer la viande dans cette marinade au frigo plus de 1 heure. في آنية الخلط نوضع فيها واحد شوية ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبة. نصف ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة ديال الابزار او الفلفل الاسود، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر وملعقة صغيرة ديال الخرقوم او الكركم. شويه ديال المعدنوس الجاف تقدروا تعوضوه بالطري، وشويه ديال الثوم غبره. ايضا تقدروا تستعملوا فصين ديال الثوم. عندي واحد الكاس صغير وضعت فيه واحد شويه ديال الزعفران ونوضعه على التوابل. نحرك جيدا ونوضع فيه 4 قطع ديال اللحم. بالنسبه للحم تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. نترك اللحم في هذه التتبيله في الثلاجه اكثر من ساعه. Moi, je vais utiliser le tagine. Vous n'avez pas le tagine, vous pouvez le remplacer par une grande poêle ou une marmite ou même une cocotte, c'est pareil. Donc, dans le tagine, je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre un gousse d'ail, je le coupe en deux. Je laisse revenir 2 minutes et après, je vais mettre la viande pour revenir. Toujours le tagine sur un feu doux. Et je laisse la viande revenir de 15 à 20 minutes. Je laisse la marinade à la fin. غادي نستعمل الطاجين. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الطاجين يقدروا يستعملوا مقله كبيره، طنجره او حتى كوكوت. في الطاجين نوضع حوالي 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. تقدروا تزيدوا او تنقصوا من الكميه ديال زيت الزيتون كما حبيتوا. نوضع واحد الفص ديال الثوم اللي نقسمه الى نصفين، نتركه يتقلى واحد شويه من دقيقه لدقيقتين، ونوضع اللحم نتركه ايضا يتقلى من كلا الجهتين من 15 الى 20 دقيقه. دائما الطاجين على نار هادئه. وباش ما ننساش وضعت على اللحم من وضعته واحد الملعقه صغيره ديال القزبر مطحون. ده فقط اختياري. Et j'ai ajouté sur la viande une petite cuillère de coriandre moulu pour donner une bonne odeur avec un bon goût. Après 20 minutes, donc je vais ajouter 2 oignons que je les coupés en petits morceaux et je laisse aussi revenir de 15 à 20 minutes avec la viande. بعد 20 دقيقة نوضع بصلتين 2 اللي قطعتهم إلى قطع صغيرة ونتركهم يتقلاو مع اللحم من 15 حتى ل 20 دقيقة أيضا. ومن بعد 20 دقيقة أيضا غادي نضيف ولا راح أضيف تتبيلة اللي بقات لي نضيفها على البصل واللحم ونترك اللحم يطيب على راحته. Et après 20 minutes, donc je vais mettre le reste de marinade sur la viande et l'oignon. Je tourne la viande aussi et je laisse cuire doucement, toujours sur un feu doux.
Et pour la deuxième étape, ici, j'ai un chou-fleur. Et pour le vert, toujours je dis c'est le brocoli, mais normalement, c'est pas le brocoli. Merci beaucoup, Ferdaus. C'est le chou romanesco. Voilà. Merci beaucoup, le chou romanesco. Donc, dans une marmite, j'ai mis l'eau, un petit peu de sel, un morceau de citron et je laisse cuire de 15 à 20 minutes. بالنسبة للمرحلة الثانية نحتاج واحد القرنبيط وواحد هذا الملفوف الأخضر. لا يرضي على واحد البنت سميتها فردوس هي اللي قالت لي ماشي البروكولي وإنما لو شو دو رومانيسكو. شكرا كتير ليها. في طنجرة نوضع واحد شوية ديال الماء وواحد شوية ديال الملح وواحد القطعة ديال الليمون ونوضعه على النار من 15 حتى ل 20 دقيقة. Je vais utiliser le mixeur. Vous pouvez même prendre un plat pour mélanger, mais il va rester un petit peu de grumeaux de farine. Donc moi, je vais mettre les œufs 4. Donc pour 4 cuillères de farine. On diminue la quantité 3 œufs, 3 cuillères de farine, 2 œufs, 2 cuillères de farine. Donc je vais mettre 4 pour les œufs. Plus 4 cuillères de farine, un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Et on n'oublie pas qu'on a déjà mis le sel dans le chou-fleur. Et un petit peu de poivre et une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de cumin et un petit peu de persil sec et une petite cuillère de l'ail en poudre. Comme j'ai dit, le persil sec et l'ail en poudre, on peut le remplacer par le frais et je mélange ou je mixe tout. ناخذ الخلاط الكهربائي ونوضع فيه 4 بيضات زائد 4 ملاعق كبار ديال الفرينة. نقص من الكمية، مثلا نوضع بيضتين، نوضع ملعقتين كبار ديال الفرينة، واحد شوية ديال الملح على حسب الذوق والرغبة. وما ننساوش اننا وضعنا الملح في القرنبيط. شوية ديال الابزار، ملعقة صغيرة ديال التحميرة او الفلفل الاحمر وملعقة صغيرة ديال الكمون، واحد شوية ديال المعدنوس وديال الثوم الجاف نقدروا نعوضوه بالطري. علاش استخدمنا الخلاط الكهربائي؟ باش ما يبقى لناش دوك الكويرات الصغيره ديال الفرينه. نطحن الكل ونوضعه في واحد الانيه. donc je mélange tout et je le mets dans un plat et je mets le chou-fleur et le chou de romanesco, le chou romanesco dans ce mélange. Et après, j'ai déjà chauffé l'huile dans la poêle et je le mets le chou-fleur pour une cuisson de 5 à 6 minutes. نوضع القرنبيط في هذا الخليط هذا. سخنت او حميت المقله وضعت فيها الزيت، سخنتها مليح ونوضع فيها القرنبيط باش يتقلى من 5 حتى ل 6 دقائق. من بعد ما انتهيت ومن بعد ما طاب اللحم اللي في الطاجين نوضع القرنبيط على جوانب اللحم. Donc après la cuisson du chou-fleur et la cuisson de la viande dans le tagine, donc je vais mettre le chou-fleur sur les côtés de la viande. Et voilà mes amis, à la fin j'ai mis un petit peu de persil avec un petit peu de piquant.
Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا بقناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.